नमस्कार मुझे राजीव सगरिया आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल जरिया के स्वागत करुछे। आज रथयात्रा संपन्न हो गला नाई आ हर इ खेल भितरे जगन्नाथंकर आमे गोटे अन्य कहानी के आज चर्चा करवा। देवभोग रो जगन्नाथ मंदिर जिन अछन सेन आज पूजा हैला रथयात्रा नहीं जगन्नाथ को बाहर आनी करी पूजा करी करी फिर मंदिर भितरे रखी देछन। लोक चाहूथिले जे दीर्घ परंपरा गोटे बंद नहीं हो बोली करी किंतु परिस्थिति के देखी करी सेने समस्ते निजर निजर स्थिति रे रहले और जगन्नाथ कर पूजा हैला। जिन 84 गाँव जगन्नाथ सेवक अच्छन से मने भी आसिक यथाविध सेने सेवा देले। जगन्नाथंकर कहानी आमे आगे बहुत टिके दृष्टि देवा जेंडा होचे जे सोमवंशी शासन कौशल राज्य रे स्थापन हैला। जिन हर्षदेवंकर पत्नी बासटा कौशल शासन दायित्व रे रहिले। हर्षदेवंकर मृत्यु परे से कौशल महाराणी हेले और से जेते बेले श्रीपुर रो आसले कौशल की से समय रे रानीपुर झरी महाराणी बासटा कौशल के आसिक रानीपुर झरी रे निजर राजधानी स्थापना कले। जेन गोटे भग्न मंदिर अच्छे गोटे महल सदृश गोटे मंदिर अच्छे ताहाके एबे भी रानीपुर झरी रे रानी मंदिर बोली कहसन। बासटांकर पुओ महाशिवगुप्त बालार्जन आउ तांकर झियो राज्यमती महाशिवगुप्त बालार्जुन जी की जजाति केसरी नाम रे भी परिचित हेसन और जी निजर राजधानी बौद्ध जिलार पुराना कटक पाखे जगती रे राजधानी स्थापन करी करी से पूर्वांचल के निजर अख्तियार रे रखी थी। बासटांकर झियो राज्यमती नेपाल रो राजा जयदेव को विवाह कले और नेपाल रो पूर्वतन राजा शंकरषण प्रथम शताब्दी रे गोटे शालिग्राम शिला पाइथिले जहाके ब्रह्म पदार्थ बोली करी कुहायसी। ई दिव्य शालिग्राम शिलाटा राज्यमती द्वारा कौशल के आसला आरो जेनटा की जगन्नाथंकर दारू रे स्थापना हेसी और नवकलवर बेले पुराना विग्रह नुआ विग्रह के सेटा के अणा जायसी। तो कौशल रो संपर्क नेपाल संगे खाली राजनीतिक संपर्क अपेक्षा आहुरी अधिक संपर्क रो मान्यता रखुचे और अधिक संपर्क सेन थिला। नेपाल रो राजा जेते बेले पुरी मंदिर के दर्शन करवार लगे आसन तांकू जेन स्वागत करा हेसी से श्लोक रे ई विषय सब उल्लेख करा जायसी। जगन्नाथ कौशल रु सुमालिया जेथिले बोली करी तांकर धर्मटा जेथिला बोली करी जीतामित्र प्रसाद सिंहदेव कहसन। जेन से आहुरी भी उल्लेख करसन जे जेन सिंबल के बुद्ध धर्म ग्रहण करिथिला बोली करी किंतु कौशल रु बुद्ध धर्म सुमालिया के गला ना जगन्नाथ धर्म सुमालिया के गला सेटा गोटे विवादीय प्रसंग किंतु से प्रतीक के बुद्ध धर्म रे जेन प्रतीक ग्रहण करा हेचे से प्रतीक के आदि शंकराचार्य ग्रहण करी करी पुरी रे निजे गोवर्धन मठ स्थापना करी करी से प्रतीक के निजर इष्टदेव हिसाब रे से स्थापना करी करी पूजा कले। और जजाति केसरी गोटे पुरी रे गोटे छोट मंदिर निर्माण करी करी काठ मूर्ति जेनटा के कि जगन्नाथंकर ये प्रतीक अच्छे आउ सेनो से ब्रह्म पदार्थ के रखिक पूजा कले। 1200 शतक
ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ତିନିଟା ବିଗ୍ରହକେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆଉ 1200 ଶତକରେ ରାମାନୁଜନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକରି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟା ବିଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ କେ ବି ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଇ ସମୟରେ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କର ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କର ସମୟରେ 10ମ ଶତକରୁ 1200 ଶତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ବର୍ଷ ଦେବଭୋଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଇଁ ଭୋଗ ଯାଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଯାଉଥିବାର ହେତୁରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଦେବଭୋଗ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେସି। ଆଉ ଦେବଭୋଗର ଯେନ୍ ନାମକରଣ ଅଛି ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଶଲାଞ୍ଚଳରେ ଦେଦର ଦେଗାଁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବତା ଯୁକ୍ତ ନାମ ଦେ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ସେନ ଦେ ଦେବତା ଇନ କଥା କହିଲା ବେଲେ ବି ଦେ ଦେବତା ବୋଲି ଲୋକ କହେସନ୍। କଟକରୁ ମିଳିଥିବାର ଗୋଟେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମକେ ଭୀମରଥ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶର ଦେବଭୋଗ ବିଷୟ ବୋଲିକରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସିଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ସିଂଝର ଗାଁ ବୋଲିକରି ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି। ଦେବଭୋଗ ସಮೇତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ରାଜା ଗୋପାଳ ରାୟ ବିନ୍ଦ୍ରା ନୂଆଗଡ଼ର ଜମିଦାରକେ ଦେବଭୋଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦାନ କରିଥିଲେ। କାଲାଚୁରୀ ଶାସନ ସମୟରେ ରାୟପୁର ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାରାଗୁଡ଼ାରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିଲେ। ଇ ସବୁ ବିଷୟ ହରିବ୍ରହ୍ମ ଦେବଙ୍କର ଖଲ୍ଲାରୀ ଶିଳାଲିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେବଭୋଗର 1200 ଶତକ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗେ ଦେବଭୋଗର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିଥିବାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 1834 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ବେହେରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହକେ ଧରିକରି ସେ ଦେବଭୋଗ ଅଞ୍ଚଳକେ ଆସିକରି ତିଲତିଲା ଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ। ତିଲତିଲା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁ ସ୍ଥାପନ କରବାର ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। আর তাঙ্কর ই মহৎ প্রয়াসকে দেখিকরি সেন জনে ব্রাহ্মণ সে তাঙ্কু সহযোগ করিଥିଲେ। সে যিয়ে সহযোগ করিଥିଲେ সে ব্রাহ্মণଙ୍କର না মিছমুন ଆଉ ମିଛମୁନ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବଭୋଗରେ ସ୍ଥାପନା କରବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ତନ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର, ସେ ନିଜେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିବାର ହେତୁରୁ ସେ ଏଇଟାକେ ସୁଗମତା ଦେଇପାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ବିଗ୍ରହ ପୁନର୍ବାର ଦେବଭୋଗରେ ସ୍ଥାପନ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରବାର ଲାଗି। ଆଉ 1854 ମସିହାରେ ଦେବଭୋଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 1854 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ବିରୋଧ କ୍ରମ ବିରୋଧ ଲାଗି ମନ୍ଦିରଟା 1854 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି 1901 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ହେଲା। ଆଉ ଇ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ବିରୋଧ ହେବା ହେତୁରୁ ଦେବଭୋଗ ଅଞ୍ଚଳର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 84ଟା ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରବାର ଲାଗି ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଯେନ୍ 84ଟା ଗାଁ ଏବେ 84 ଗାଁର ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ସବୁ ବଢିକରି 96 ଗାଁ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ 96 ଗାଁ ଏବେ ଦେବଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍। ରାଜାଙ୍କର ବାହାରେ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ମନ୍ଦିରକେ ସ୍ଥାନୀୟ 84ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଦଉଛନ୍। ସେ ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କର ଯେନ୍ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ସେ ଆଜି ବି ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ସେ ପାଳନ କରସନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ବିଧି ବିଧାନ
पूर्वर चली आसे से विधि विधान रे एका देवभोग जगन्नाथ मंदिरटा पूजा हेसी। जेते बेले पुरी मंदिर रे रथ यात्रा बंद हो जिबा इटा गोटे खाली खबर थिला देवभोग अंचल किंतु देवभोग अंचल रे देखा जाइछे जिन जगन्नाथं को लागी प्रथम करी जिन अंचल रु भोग जो थिला से अंचल रो मानसिकता जगन्नाथं को प्रति केते दृढ़ थिबा सेटा हम अनुमान करि पारछु। तो आज जेते बेले रथ यात्रा हल से समय रे समस्तंकर इच्छा थिला जे जगन्नाथ रथ रे चढ़ी करी निजर जेन विधि अच्छे सेटा के पूरा करी करी 10 दिन पर फिर मंदिर प्रत्यावर्तन करूँ इटा समस्ते चाहूली किंतु देश रो परिस्थिति कोविड-19 लगी जेन परिस्थिति अच्छे से परिस्थिति के देखी करी वर्तमान जगन्नाथंकर पूजा सादा हिसाब रे देवभोग रे संपन्न हो जाइछे। आ जगन्नाथंकर जेन इतिहास रे देवभोग रो जेन गुटे आधिपत्य अच्छे जेन गुटे महत्व अच्छे आउ जेन इतिहास रे जेन गुटे स्वतंत्र स्थान अच्छे से मानसिकताटा वर्तमान देवभोग रे जगन्नाथ मंदिर उपरे लोकंकर थिबार संभ्रमता आउ सम्मान के देखिए। हाँ बताओ। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है और हमारे देवभोग के जो शक्तिपीठ जगन्नाथ मंदिर है यही के अन्न भोग विगत कई वर्षों से जगन्नाथ पुरी में जाकर के भोग लगता था, लेकिन इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन प्रभावित है और रथ यात्रा जो पारंपरिक रस्म है उसी के आधार पर मनाई जा रही है। जरियार क्रम कार्यक्रम उपरे आपणकर मतामत आमे अपेक्षा करिछु। नमस्कार।